अंतर्महातेजा व्यास शिष्यो महासा सूत शिष्यगणैर्युक्त समायातो हर्यश्वरन् तमायान्तं क्षमालोक्यं सूतं शास्त्रार्थपारगं नमोश्चर्वेशमुत्थाय शौनकाद्यास्तबोधनः शोपितां सहसा भक्त्या मुनिर्परं वैष्णवां ननामदन्नवद्भूमौ तत्सर्वविदाम्बरवारासने महाबुद्धिरस्तेर्दत्तेर्मुनिषत्तमः उवाच सदसूरमध्ये सर्वे शिष्यगणे वृता तत्रोपविष्टं तं सूतं शौनको मुनिषत्तमः वद्धाञ्जलिर्वां वाचमुवाच विनियानिता शौनक उवाच महर्षे सूत सर्वज्ञ कले काले समागते केनोपायेन भगवान् हरिभक्ति भवेर्नाम कलौ सर्वभविष्यन्ति पाप कर्म परायण वेद विद्या वैनाक्ष तेखांश्रे कथम भवेत् कलौ अनगता प्राणा लोका स्वल्पानिकस्तदा निर्धनाक्ष भविष्यन्ति नाना पीड़ा पीड़िता प्रासाद्यं सुकृतं शास्त्रे को श्रीयते द्विज तस्मात् कोप करिष्यन्ति कलौ न सुकृतं जना सुकृते गो विनष्टे गो प्रवृत्ते पाप कर्मणि सर्वसा प्रलयं सर्वे गमिष्यन्ति दुरास्या स्वल्प सर्वल्पवित्तेरल्पकालस्य सप्तमा यथा भवेन महत्पुण्यं तथा कथय सूत्रः यस्योपदेशितः पुण्यं पापं वा कुरुते जना सो तद्भागी भवेन् मृत्यम् इति शास्त्रे सुनिश्चितं पुण्योपदेशितः सद्यः कर्तव्यस्य विवर्जितः पापायन विरोधी च चत्वार केशवोपमा ज्ञानं संप्राप्त संसारे या परे व्योना यक्षति ज्ञान रूपी हरिस्तस्मै प्रसन्न इव नेक्षते ज्ञान रत्नेश्च परसंतोष किन्नरा स्वज्ञाम सुमिते नूनां नररूप धरो हरि व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथय समामते त्वमेव मुनिशार्दूल वेद वेदांग पारगा त्वद्यते नैव भक्तान्यो यत्सत्तं व्यासास्ता सूतवाच धनोसिद्धं मुनिश्रेष्ठ त्वमेव वैष्णवाग्नि यतः समस्तभूतानां हितं वाञ्छा सर्वदा शृणु शौनक वाञ्छामि यत्क्त्वा श्रोतुमुखते नारदेन मुक्ता शरण भगवान् कमलापति सुरर्घये अथेवाह शृणुद्यं समाहिता एकदा नारदो योगी नरानुग्रह कांक्षा पर्यटन विविधान लोकान् मृत्युलोकं पागता तत्र दृष्ट्वा जना सर्वे नाना दुःखसमन्विता नाना योनिषोत्पन्ना क्लसन्ते पापकर्मभिः केनोपायेन चेतेऽहं दुःखनाशो भवेद्रवम् इति संचिन्तमनसा विष्णुलोकं गतस्तदा तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रधरं देवं वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशम् अस्तोतु समुपचक्रमे नारद उवाच नमस्ते वाङ्नोतीतां रूपायान्तशक्ते आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूतायां भक्त्या नामार्तिनाशने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णु नारदं प्रत्यभागतः श्रीभगवान् उवाच किमर्थमागतो शित्वं किन्ते मनसि वर्तते कथयस्य महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते नारद उवाच मृत्युलोकजना सर्वे नानाशोकसमन्विता नाना योनिषमुत्पन्ना क्लसन्ते पापकर्मभिः तत्कथं शम्येन अथ लघुपायेन तद्वद तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कृपायास्ति यदि ते मयि श्रीभगवान् उवाच साधु पृष्ठां त्वया वत्स लोकानुग्रह कामया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छनुख वदामि ते व्रतमस्ति महापुण्यं स्वर्गे भविष्यत् दुर्लभम् तव स्नेहाभया विप्र प्रकाशीकृते धुना सत्यनारायणस्य दम्प्रतं सम्यक् विधानतः कृत्वा सदा सुखं भोक्त्वा परत्र मोक्षमालभेत् तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदः पुनरब्रवीत् नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केन व्रतोत्तमं तत्सर्वं विस्तारात् ब्रूहि कदा कार्यहि तद्व्रतं श्रीभगवान् उवाच दुःखशोकादिशमनं धन्यधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यो भक्तिश्रद्धासमन्वितः सत्यनारायणं देवं ज्योतिष्ठे निशामुखे ब्राह्मणो बन्धवः चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात्पादं भक्षमुक्तं रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमश्च च चूर्णकम् आभावेशाली चूर्णं वा शर्करा च गुरं तथा शपादं सर्वभक्षामि एककृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथं श्रुत्वा जनेशा ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रेभ्यः प्रतिपादयेन प्रसादं भक्षेत् भूत्वा नित्यगीतादिकं चरेत् ततस्तु स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणम् अस्मरणम् एवं कृते मनुष्याणां बादशाह सिद्धिर्भवेत् ध्रुवं विशेषता कलयुगे नैनोपायस्तु भूतले कथं सम्यक् प्रक्षामि कृतं येन पुराधियः कश्चित् काशीपुरीवासी विप्रासी च निर्धना क्षुधा तृष्णा क्रोध भूत्वा सत्तं रमते मयि दुःख्यतां ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रिया वृद्ध ब्राह्मण रूप च सन्प्रत्यक्ष धीमाद्राज किमर्थं प्रविशे विप्रामय कृष्णं दुःखिता तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां यद् रोचते विप्रोवाच ब्राह्मणोति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं रमते महिम उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णुर्वाञ्छितार्थ फलप्रदा तत्सत्त्वं दिशार्दूला गोर्खस्य व्रतमुक्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवा विद्यानस्य व्रतस्यास्य विप्राया भागसङ्गतं सत्यनारायणो देवः तत्रैवान्तर्धीयते तथा प्रातः करिष्यामि व्रतं मनसि चिन्तितम् इति संचिन्त्य विप्रो शोरात्रो निन्द्रा न चाल्लभत् तथा प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतं करिष्येऽहं च सङ्कल्पं भिक्षार्थं भगवद्विजा तस्मिन्नेव दिने विप्रापचरं धन्यवाप्यवान् तेनैव बन्धुविषादं सत्यस्य व्रतमाचरत् सर्वदुःखविनिर्मुक्तो
विनुर्मुक्ता सर्वसंपत्समन्विता बभूषा द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभाविता तथा प्रभीति कालस्य मासमास व्रतं कृतं सूतुवाच एवं नारायणादेवात् व्रतं ज्ञात्वा योत्तमं शर्पा विनुर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्नुयात् व्रतं चेतद् यदा विप्रां पृथिव्यां सञ्चरिष्यति तदेव सर्वदुःखाय नारायणं विनशति एवं नारायणोक्तं नारदाय महात्मने मायापि कथितं विप्र किमनि कथयामि ते शौनक उवाच तस्मात् विप्रवृतं केनां पृथिव्यां शरतं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धा अस्माकं प्रजायते सूतुवाच ये शृणुद्या मुनिया सर्वे तस्मादेन कृतं भुवि एकदा स द्विजवरो यथा विभव विस्तरे बन्धुभिः स्वजने सार्धं व्रतं कर्तुं समुदितः एतस्मिन् तरे काले काष्ठकेतुः समागतः वै काष्ठस्य संस्थाप्यं विप्रस्य मन्दिरं ययो तृष्णाया प्रीतात्मा स विप्रां दृष्ट्वा यथाविधं प्रणिपद्युदियं आह किमिदां कृते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्त्राद ब्रूहि मे प्रभो विप्रुवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेऽपि सत्प्रदं दुःखशोकादिशमनं सर्वत्र विजयप्रदं धन्यधान्य सन्ततकरं सर्वेषामपि सत्प्रदं यस्प्रसादं मे सर्वं धन्यधान्यादिकं महत् ततस्तु तद्व्रतं ज्ञात्वा काष्ठकर्तोति हर्षितः पापो जलं प्रसादस्य भुक्त्वा तन्नग्रञ्जयो सत्यनारायणं देवं चिन्तयेन स्थिरमानसः काष्ठां विक्रीय नगरे प्राप्ते चाद्यद्वनं तेनैव सत्यदेवस्य व्रतं सम्यक् करोमहम् इति सञ्चिन्तमनसा काष्ठं कृत्वा तु मस्तके जगाम नगरे रमये धनिनां तत्र संस्थितिः तद्दिने काष्ठमूलस्य द्विगुणां प्राप्तवान्सु तथा प्रसन्नहृदया सुपक्वं कदलीफलं शर्कराच्च गृद्दुग्धं गोधूमस्य च चूर्णकं प्रत्येकां च सुपादस्य कृत्वा स्वगृहयोः ततो बन्धून् समाहुर्या चकार विधिवद्व्रतं तद्व्रतस्य प्रभावेन धनपुत्रानितो भवत् इह लोकेशकं भोक्त्वा चानिते सत्यपुरञ्जयोः पुनरति प्रक्षामि श्रुद्धं मुनिषत्तमा आसीदुलकामुको नाम निपति बलिनां भराजितेन्द्रियस्तवादी ओ देवालयां प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा ज्ञान संतोषेण सुधी भार्या तस्मुग्धा च सरोजवदना सती सत्यव्रतं भद्रशीला सिन्धुतीरे करोमुने एतस्मिन्तरे तत्र साधुरेक समागता वनिज्यार्थं बहुधने रत्नाधे परिपूर्णतां नाभं संस्थाप्यं तीरे जगामृतर्तं प्रति दृष्ट्वा तत्व्रतं शव्यक प्रपक्षिभिन्यावित साधुर्वाच किं नाम कुरुषे राजन भक्तियुक्तेन चेत्सा प्रकाशं कुरुतः सर्वं श्रोतुमिच्छामि सम्प्रदं राजो उवाच पूजनां कृते साधो विष्णोरतुलतेजसा व्रतं च स्वजने सार्धं पुत्रादिप्राप्स्ते मया प्रत्युवाच ततो नत्वा राजानां मधुरं वच शागं कथं मे राजन व्रतमेतत् करोम्यहं मामापि सन्ततिर्नास्ति सत्यमेतद्ब्रवीम्यहं ततो विधानतो राजा कथयामास्तद्व्रतं राज्ञो मुखाद् व्रतं श्रुत्वा परमहर्षमवाप्यवान् ततो निबध्य वनिज्यातः सानन्दो गृहमागतः भार्याये कथं सर्वं व्रतश्च सन्ततिप्रदं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत् कस्मिंश्चित् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती गर्भयुक्तानञ्चितावचितापरायणा पूर्णे गर्भे ततो जाता बालिका जात निर्मला दिने दिने वर्धमाना शुक्ले पक्षे यथासि ततो वनिक्षुतायास्य जातकर्मादिकं चरन् नामना कलावती चेति नामकरणं कृतं ततो लीलावती प्राहं स्वामिनं मधुरं वचा न करोखि किमर्थं मे पुरा यच्च प्रतिस्तं विवाहं ये यस्या करिष्यामि व्रतं प्रिय इति भार्या समाश्वास जगाम नगरं प्रति ततः कलावती कान्यां वृद्धिता प्रतिवैश्वनी दृष्ट्वा कान्यां ततः साधुर्नगरे बन्धुभिः सा मन्त्रित्वा दूतां प्रेक्ष्यामाश्रमाविता विवाहार्थं च कान्याभरं श्रेष्ठं विचारेण तेनाज्ञप्तस्य दूतोऽसौ काञ्चनगरग्रञ्जो तस्मादेकं वणिकपुत्रं माह समादायागतो हि स दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिकपुत्रं गुरावितं ज्ञातभिर्बन्धुभिः सार्धं प्रतिष्ठेन चेतसा दत्तवान् साधुपुत्राय कान्या विधिविधानिता ततो भाग्यवशात् तेनां विस्मृत्यं व्रतमुक्तमं विवाहसमये यस्यास्तेनां दुष्टो भवद्विदत् ततः कालेन कृत्यानि जिकर्मभिशारदः वणिज्यार्थं गतः शीघ्रं ज्ञामात्रा सहितो वणिकृत्नासारपुरीरम्भे गत्वा सिन्धुसमीपतः वाणिज्यां कुरुते साधुर्जामात्रा श्रीमता सह पुरीनिर्वाय नगरे चन्द्रकेतु निवस च एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायण प्रभु भ्रष्टप्रतिज्ञामालोक्यं शापं तस्मै प्रदत्तवान् स्वपवेत् यत्कालं महदुःखं भविष्यति तस्मिन्नेव दिने राज्ञो धनमादाय तस्करः तेनेव वर्धमानाय अतः पृष्ठदेशं विलोकयन् तेन दूतान् समाहुर्य निजवज्ञास्य दत्तवान् तत्पश्चाद्वकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्यं तत्रैव गतः शीघ्रमालक्षितः ततो दूताः समायाता यत्रास्ते स जनो वणिक् दृष्ट्वा निव धनं तत्र बद्ध्वा दूता वणिक्षुतो हर्षित्वा धावमाना ऊर्जनीपशमीपतः तस्करोद्योषमाणितो विलोक्याज्ञापाय प्रभो तेनाज्ञप्तः ततः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा तुदा भुवो स्थापितोद्यो महादुर्गे कारागारे विचारेण माया सुदेवस्य न श्रुतस्य तयोर्वचः तस्योर्धनं राज्ञा गृहीतं चन्द्रकेतुना तस्यापाशितो गृहे भार्या च दुःखिता भवत् चोरेणाप्रहितं सर्वगृहे यच्च स्थितां धनम् आदिव्याधिसमायुक्ता क्षिप्तपाशा परिपीडिता अनुचिन्ता परा भुक्त्वा भ्रमते च गृहे गृहे तथा कलावती कान्यामृते प्रतिभासनम् एकस्मिन् दिवसे रात्रौ क्षुधार्तानि मन्दिरं गत्वा सद्व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च उपविश्वां कथं श्रुत्वा परमसम्राजितं प्रसादं भक्षणं कृत्वा
प्रसादं भक्षणं कृत्वा यो रात्रो ग्राम प्रति ततो लीलावती कान्यां वर्तयामास्तां विवं पुत्री रात्रो स्थिता कुतकिन्ते मनसि वर्तते दियालिये व्रतं मातृ दिड्डां वाञ्छित सिद्धिदां ताक्षत्वा कानिका वाक्यं व्रतं कर्तुषमुदिता सहसुता सा वनिकभार्या सत्यनारायणस्य च व्रतां हि कुर्ते साध्वी बन्धवी सौजरे स भातृजा मातरौ क्षिप्रमागच्छेताङ्गनिजाश्रमम् इति देवं वरं याचे सतदेवं पुनः पुनः अपराधश्च भर्तुर्मेह जामातुः क्षन्तुमर्हसि व्रतेन तेन तुष्टो सो सत्यनारायण प्रभु दर्शयामाश्वप्ने हि चन्द्रकेतु निपोत्तमं बन्धनान्मोच्या प्रातः वाणिजो निपसत्तमा देयं धनश्च तत्सर्वं विधियुक्तं मतस्यत् नो चित्वां न शेष्यामि शौराज धनपुत्रकाम् एम्मा भाग्यराजानां ध्यानगभ्यो भवत्प्रभु तथा प्रभात समय राजा च सौजनेन सह उपविश्वां सभा मध्ये प्रापोर्जनानपति बद्धो महाजनो शीघ्रं मोचित्वं मनिक्षुतो इति राज्ञो वच श्रुत्वा मोचित्वा महाजनो शमानियन पश्चाग्रे प्रोचिस्ते विनियावितः अनित्योद्यो वनिपुत्रो मुक्तो निकटबन्धनात् ततो महाजनो नत्वा चन्द्रकेतु निपोत्तमम् अश्वनान्तो प्रवृत्तान्तं विश्वयात् भयभीलो राजा वनिक्षुतो भिक्षा प्रोवास सादरं वच देवात् प्राप्तं वा दुःखामिदानीं नस्ते वयम् इदानीं कर्तुमुक्षितां क्षुरकर्मादिकं च यत् ततो निपाक्या सर्वं नित्यकर्म समाप्य शुक्लाम्बरधरो शीघ्रं सभामध्ये समागतो तथा नृपवर श्रीमान् स्वर्णरत्नविभूषणे पुरस्कृत्यं वनिकपुत्रो वत्साप्रेणेन विषं पुराणे तच्यद्यवरं द्विनीकृत दत्तवान् प्रोवाच ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमम् राजानां प्रणिपत्याः गणतव्यं तत्प्रसादितः सूतवाच यात्रां कृत्वा ततः साधुर्मङ्गलाचार्यपूर्यकां ब्राह्मणाय धनं दत्त्वा सहर्षं नगरञ्जीवक्यद्दूरे गते साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधु किमस्ति तरणोत्तवा ततो महाजनो मतो हेल्या च प्रश्च कथं पृच्छामि भो दण्डिन मुद्रां किं लब्धुमिच्छसि कथापत्राधिकां चैव वर्तते तरणो वा निष्ठुरां च वच श्रुत्वा सत्यं भवद्वच एवमुक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डी तस्समीपतः गते दण्डनी साधुश्च कृत्य नित्य कृतदाह उच्चत्तांतरणी दृष्ट्वा विस्मयं परमं यो लतापत्राधिकां चैव मूर्छितोऽन्यपदद्भुवि लब्धसंज्ञो मणिपुत्र तदचिन्तानितो वत् शान्तियानतां विषं साधु वचनवच्छेद्यं ब्रवीत किमर्थं कुरुषे शोकं शापोदतश्च दण्डिना शक्ते तेन सर्वं हि कर्तुं न संशयः तस्य शरणं याहि वाञ्छितार्थो भविष्यति जामातुश्च वच श्रुत्वा तस्य का संगतस्तदा दृष्ट्वा तु दण्डिनं भक्त्वा नत्वा प्रोवाच सादरं मया दुरात्मानं देवमुग्धेन तं माया यदुक्तं तचोनाथो दुःसाम्य छन्तुमर्हसि यतः परिता सर्वे क्षमासारा हि साधवः पुनः पुनः स्ततो नत्वा रुरोध शोकविलः तमुवाच तो दण्डी विलपान्तां विलोक्ष्यमारोधि सुरमे वाक्यं मम पूजाभिर्मुखम् अवज्ञाय दुर्बुद्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुर्तं श्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुति कर्तुं समुदिता साधुरुवाच त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मा स्त्री दिवोक्सा न जानान्ति गुरं रूपं तवाश्चर्यमिदं विभोः मूढोऽहं प्राक् कथं जाने मोहि तस्तव माया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभव विस्तरे पुत्रान्वितं च समरेति पाहि मां शरणागतं श्रुत्वा स्तुत्यादिकं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः वरश्च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रैवान्तर्दीयते ततो सो नामारुहा दृष्ट्वा रत्नादिपूर्यतां कृपया सुतदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम इत्कृत्वा स्वजने शारदं पूजां कृत्वा यथा विधिः हर्षेण माता साधु प्राणायाचाकरोद्धा नामं शमाय वेगेन स्वदेशमगवत्तदा ततो जामात्रं प्राह पश्यवत्स पुरीं दूतस्य प्रेक्ष्यामासस्य निजभीतस्य रक्षकं ततो सो नगरं गत्वा साधु भार्या विलोक्य प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा बद्धाञ्जलि ददा तटे तु नगरस्य यदं जामात्रा सहितो वणिका आगतो बन्धुवर्गेश्च धनेन बहुविधेस्तदा श्रुत्वा दूतस्य तदा वाक्यं महार्षितास्ति पूजां तदा कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति व्रजां शीघ्रमागच्छ साधु दर्शनाय च इति मातृवच श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य प्रसादश्च परित्यज्य गता सा पतिं प्रति तेन रुष्टा सत्यदेवो वार्तारं कर्णी तथा सौहृदयां च धनेशार्धं जले तस्मिन् न जायते तथा कलावती कान्यां नावलोक्यां निजापति शोकेन माता तत्र रुदन्ति चाप तद्भुवि दृष्ट्वा तथाविधं कान्या न दृष्ट्वा तत्पतितरें भीतेन माता साधु किमाश्चर्यमिदं तते विचिन्त्यामानस्ते सर्वे विस्मयाद् भयभीला ततो लीलावती साध्वी दृष्ट्वा च विलासति विलापात् दुःखेन वार्जारं चेदं ब्रवीत् इदानीं लोक्यां शार्धं मम दिशो भूतलक्षिता न जाने केन देवेन हेल्या च पारिता शतदेवस्य महात्म्यां किं भाग्य न शक्ति कृत्वा विल्लापाथ तत्र स्थे सौजनेश ततो लीलावती कान्यां कोरे कृत्वा रुरोध च तथा कलावती कान्यां नष्टे श्वामनं दिक्त्वा गृहीत्वा पादुकां तस्य आगन्तुमनोदधे कान्यायाश्चर्यतां दृष्ट्वा सवार्या स्वजनवरि अतिशोकेन सन्तप्त्य चिन्त्यावज्रमावृता हितो शतदेवेन जामात्रा सत्यमाय शतपूजां करिष्यामि यथा विभव विस्तरे इति सर्वाणि समाहुर्य कथयस्य मनोरथं नत्वा च दण्डवद्भुवो सद्देव पुनः पुनः ततः सन्तुष्ट सद्देवो गगनादवनजां प्रति जागादवचनं चेद्यं नैवेद्या च च आगता स्वामिनं दृष्टो मतो दिशो भवद्भिः गृहं गत्वा प्रसादश्च भुक्त्वा चायात् चेत् पुनः लब्धवर्ते सदा साधो भविष्यति न संशयः ततश्च प्राणिदं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रां तदा गृहं गत्वा प्रसादं प्रतिगृहं च अपसय
दर्शयत पुनरागत्य पतिना बिजनेश तथा कलावती तुष्टा जगात पितरां प्रति एताद्ग्रंगामो विलाम्पां कुरुषे कथं तक्षुरुत्वा कानिका वाक्यं सन्तुष्टो भूत बनिक सुधा पूजनाम सत्यदेवस्व कृत्वा बहुविधानतो धनेरबन्धुजनेशार्धं जिगामनि मन्दिरं मास मास संक्रांत्यां पूजां कृत्वा यथा विधि ईलोकेशकं भुक्त्वा चानति सत्यपुरञ्जयो अथ चान प्रक्षामि सुरुद्धं मुनिशतमः आसिद वंशजो राजा प्रजापालं तत्परा प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखम वापस एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान मृगान् आगत्य पटमूले च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपा कुर्वन्ति सन्तुष्टा नितगीतपरायणा राजा दृष्ट्वा तु दर्पणेन नागतो न नावशः ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं निपसन्निधौ संस्थाप्यं पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वेति सत्प्रदं तत्प्रसादं परित्यज्य राजा दुःखमवाप्यवान् तस्य पुत्र सतं नष्टं धन्यधान्यादिकं क्षेयत सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम् अतः तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसेति विनिश्चित्य यो गोपालसन्निधिं ततोऽसौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणेशः भक्तिश्रद्धा समन्वितो भुक्त्वा चकार विधनानि तद्व्रतस्य प्रभावेन धनपुत्रान्वितो ईलोकेशं भुक्त्वा पश्चात् सत्यपुरञ्जयो इति श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायण व्रतकथा सम्पूर्णम् ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुरभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय, बोले नारायण भगवान की जय। हाथों का फूल दे दूं, एक पुष्पांजलि। ओम भगवते श्री सत्यनारायण।